peringkat KPT ni saya kira banyak grant-grant yang telah ditawarkan dan semakin hari semakin banyaklah grant-grant yang dikemukakan kepada kita. Okey, cuma hari ini kita akan lihat kepada FRJS bila kita berkata mengenai dengan FRJS ni research. Okey. Yang ni kita kena faham. It is a fundamental research yang mana kalau kita lihat falsafah daripada fundamental research ni, dia kata menggalakkan asas untuk menjana ilmu. So this is the basic untuk kita menjana ilmu yang mampu menyumbang kepada peningkatan tahap intelektual. So this is the basic for us to start untuk sampai level tahap intelektual dan penciptaan teknologi baru. So we have ideas, mungkin kita kata kita ada idea untuk penciptaan teknologi baru dan sebagainya, kita nak test adakah idea tersebut boleh dilaksanakan. Sebab kalau katakan kita dah cipta, then kita tak pergi ke FRJS dah, kita pergi ke prototype dan sebagainya, dan dia pergi ke level yang lebih tinggi. Dan juga penyumburan budaya yang dinamik selaras dengan aspirasi negara. So the word aspirasi negara itu adalah penting ya dalam apa ni FRJS itu kan kita mungkin ada berbagai ideas ya, tetapi ianya mestilah selaras dengan aspirasi negara. Dan apakah tujuan di pihak kementerian offer this grant ialah untuk melonjakkan penjanaan teori. So yang ini yang penting ya, untuk penjanaan teori ini dan juga konsep dan idea baharu. So these are three things yang kita nak kena tengok, iaitu melonjakkan penjanaan new theories, new ideas, new concept yang dapat menjadi pemangkin kepada penemuan baru. So it will be a catalyst for new findings yang menerobos sempadan ilmu dan penciptaan inovatif. So this is another thing yang kita nak kena lihat. Maksudnya this fundamental research ni adalah untuk melonjakkan penjanaan teori, konsep dan idea baru yang menjadi catalyst kepada penemuan baru. Okey, untuk meneroka sempadan ilmu dan penciptaan inovatif. So these are things yang kita nak kena lihat. Dan kalau kita lihat ya, mungkin kita, ada beberapa kalangan kita dilantik untuk read through proposal di peringkat UC, kemudian dihantar ke peringkat KPTs dan sebagainya. Dan selalunya kalau kita ingat, memang banyaklah proposal yang akan sampai kepada KPTs dan sebagainya lah. Yang mana kita tak nak penilai, kita kena membuat keputusan. So keputusan ini kalau kita lihat ya, proposal memang melihat ratusan proposal tu ataupun ideas dan proposal ni, sebenarnya kita melihat ada 4 aja. 4 kategori idea dan proposal yang akan kita terima. Yang ni dalam beratus-ratus proposal tu kita akan kategori kepada 4 kategori idea dan proposal. Satu, kita kata bad ideas, bad proposal. Itu yang pertama. Yang itu memang out lah. Maksudnya kita baca tu, kita kata this is a bad proposal, this bad idea, bad proposal. Dia tak menjurus kepada aspirasi negara dan sebagainya lah. Kemudian yang kedua yang kita akan dapati dalam proposal ni, dia kadang-kadang kita kata bad ideas tapi good proposal. Yes, it is a bad ideas. Sekarang kita kata tak masuk akal. Kita dah check. Because kita akan melihat banyak aspek ya. Kita kadang-kadang kita Google tengok what others are doing, say what not.
So kita kata, but the proposal is good. The way they write the proposal is good. Kemudian kita ada good ideas, tapi bad proposal. Ini kita kadang-kadang kita kata, apa salah? my ideas is very good, kan? Tapi maybe the way we write the proposal is not that good. So good ideas but bad proposal. Tetapi apa yang kita nak di peringkat apa ni nak melihat ialah a good ideas and a good proposal. So itu yang saya katakan dalam ratusan proposal yang kita, sebab apa kita kena buat keputusan juga sebab the fund is very limited. Kita nak kena yang ni nak kena kita faham. Fund is very limited. They will give shillings, katakan okay, these are the SMP and whatnot lah. Okay, so we have to make our judgment. So dan dalam kita nak melihat tu yang saya kata 4 proposal four kinds of ideas and proposal ni is very important. Kita tak tengok banyak lah, kita lihat kita selalu kita kata okay, bad idea, bad proposal, bad idea, good proposal, good idea, bad proposal, good idea, good proposal. Good ideas and good proposal ni yang normally it will win the whole scenario. Okay, dan apabila kita melihat perkara ini juga, di mana kita menilai, what are the criteria for kita punya penilaian? Dia tak lari lah kalau you all tengok, dia akan go with the title. The first thing yang kita akan tengok title. Title is very important. Then nanti apa ni Prof Rahina boleh elaborate aku. I just that's the beauty of become first panelist kan. Intro. Second, lepas kita tengok title, sometimes title tu pun dah kita kata dah tak boleh dah. Then the second one will be executive summary. Okay, the second thing yang kita nak kena tengok. The third is research background. Fourth is your objective. 5 is your methodology. 6 is your expected results. 7 your track records and also compositions team, you punya compositions team. Nombor 8 is your quality of proposal, and nombor 9 element of FRGS criteria. Yang ni nanti kalau ada soalan ni kita boleh elaborate more lah. Okay, so these are the 9 things yang normally, dan tapi yang 9 ni adalah it follows the sequence of the form. So tak risau, maksudnya once you get ready with the form, you understand how to write a proposals and whatnot, the criteria tu akan follow. Tetapi dalam kita menilai tu ada empat perkara yang kita lihat. They call it the 4C. Okay, 4C. Dia tengok clarity, the clarity of the way you write things, and then dia akan lihat the content. Okay, the content, what is the content, and then yang nombor 3, coherence of your concept. Apa konsep you, sebab tu kita kata ideas and whatnot, and then apa uniquenya your you punya ideas and you punya proposal ni. Dia kata the cutting edge of your research. So I think these are things yang perlu kita titik beratkan. Tetapi yang seperti mana yang saya katakan, itulah 4 kinds of proposal tu kita akan tengok this 4 kind of proposal. So normally the 1, 2, 3 tu memang is very difficult sebab kita tak akan go with highly recommendations. Okay, so yang kalau kata is a good ideas with a good proposals, then it will go to a highly recommended punya tu. Tapi dia akan tengok jugalah criteria, your budgets and whatnot. Okay, but that 4 kind of 4 types of proposals, ideas and proposals are very important. And the 4 C's yang saya kata clarity,
content, coherence of concept, and also cutting edge too is also very important for us to look at in order for you to before you submit your your grant to get the grant. Okay, Dr. Yazid, cukup lagut sila. Okay, terima kasih Prof. Osman. Terima kasih banyak. So alhamdulillah kita dah dengar pada panel pertama kita Prof. Osman sebagai pembuka bicara santai kita, sharing kita. So tuan-tuan puan jangan lupa 4C daripada Prof. Osman 4C. Clarity, content, coherent dan cutting edge. So, apa uniqueness dia? So ni benda-benda yang kena fikirkan dan tanamkan dalam minda kita, tanamkan dalam kita punya proposal tu, pastikan ada 4 benda, 4C ya tuan-tuan. Baik, kita akan disambung semula, akan dijelaskan lagi tip-tip atau strategi yang seterusnya. Kita korek rahsia-rahsia seterusnya daripada panel kita yang kedua. Maka saya persilakan Prof. Madia, PS, Dr. Nur Sudah Ujang daripada Jabatan Sembilan Lanskap untuk berkongsi pengalaman beliau semenjak menjadi panel penilai di KPT sebelumnya. Dengan hormatnya dipersilakan Dr. Sina. Assalamualaikum semua. Terima kasih sebab join program kita kan. Okey. Saya cuba nak sambung yang Dr. Osman punya principles tadi lah yang Dr. Osman mention. Maybe one thing nak menarik hati examiners ni because they are also normal human being kita dapat banyak kadang-kadang lebih daripada satu atau banyak proposal yang kita kena baca dalam masa yang sama. So it is very important to attract their attention. Okay, so maybe 2 principles I would like to mention here that I think very important to actually attract them to make our proposal is attractive. Satu, avoid obvious ataupun glaring mistakes. Okay, it has to be clear. Clarity lah macam Dr. Osman sebut. Mistake tu terlalu glaring sampai dia mengganggu kita punya pembacaan. So it is not legible, not understandable. So that is the thing. So it leads to something yang kita tak boleh faham lah. Starting from the title sampai abstract sampai content seterusnya. So it is very very important to actually not showing mistakes. So it has to be a meticulously done. So kena go to the details, So for example kadang-kadang kita missing macam data is not current, statistics is not correct, for example. These are examples. And one thing, kita tak comply dengan semua yang dikendaki di dalam structure form tersebut. Ada yang tinggal. Kadang-kadang methodology is not detailed enough for people to understand. The method, so the degree of meticulous itu yang diperlukan dalam ni. So because of that, I think it's very important to actually recheck atau review kita punya proposal tu sebelum submit a few times. Selalunya kalau rushing job ni kita boleh sense, we can sense the rushing job. So normally dia tak successful lah. So dia banyak mistake yang glaring. So the best kalau ada proofread by somebody yang pakar ke, that would be the best lah. So normally rushing job is quite unacceptable. So kadang-kadang data yang kita include tu is outdated. Kita pun tak check. Kadang-kadang the whole proposal tu seems to be very outdated. So memang dia lama, dia tak di-update. So kadang-kadang kita buat mistake itu juga. Kita akan nampak dalam references, dalam the way you discuss things. Then the second principle, I think what examiners is looking for is dia nak tengok not only you clear of the mistakes, but also you stands out from the rest. Sebab dia tengok banyak kan,
different way of presenting proposal, then dia nak tengok somebody akan ada proposal yang stands out from the rest. So these are the qualities yang kena ada lah. How do you want to make sure that your proposal is interesting enough or stands out? Mistake tu dah tak ada, almost yang glaring dah tak ada, but it has to be stand out. Okay, maybe topik. Kadang-kadang topik tu simple but catchy. Kadang orang tulis keep it simple, kan? Keep it simple. Language tapi yang topik tu normally dah represent the significance of the research lah. It has to be relevant, significant, dan macam Dr. Usman sebut tadi. Nak stands out, there are some ada yang include very important statistics contoh dia. Statistik tu yang buat dia very convincing and very much attractive to the examiner. So kita rasa convinced, this is really important, this is really relevant to the policy. So statistics help. Dan saya observe masa sebelum ni, saya observe kat faculty kita lah, apa yang saya nampak recently banyak proposal yang berjaya, they focus on certain group of people. So they really focus on certain disadvantaged group. Dia bukan jenis proposal yang clear to maknanya apply to all user of public space. Contoh dia target betul-betul like women, children, disability group. So these are the tajuk yang that it is very important to be investigated, kan. So dia ada bonus point lah dekat situ. Then policy, this one pun saya kena juga because I learn from rejected proposal a lot more than yang successful. Bila rejected, kita tengok all the comments from the examiners, kan, then you know exactly what your weaknesses are. So kadang-kadang kita tak include the exact policy. Daripada policy tu tak describe pula the policy, terlalu maybe the second sentence of the policy tu, so what it is, what the policy is exactly. So dia tak nak terlalu general. So policy support a lot to make people convinced. Then the well-being and the impact of your proposal to the society lah basically. So sekarang definitely SDG 2030 is the key thing to be included. Then relevant terhadap bidang masing-masing lah. So SDG pun banyak, kan. Dapat komen untuk my own proposal macam novelty issue as well. Kadang-kadang kita tak clear of what it leads to in term of contribution. Then the last thing, I think itu dua principle. I think I will stop here. Then another subjective thing I think I need to share here is that the proposal tu, we can feel the energy of the proposal. Kadang-kadang proposal tu terlalu macam tak incite kita punya interest. So it is about the emotion that you feel when you read. So energy ni kita link to passion. Kita boleh rasa the passion of the researcher, enthusiastic. So the way this person write can make you feel excited about something, the topic. Kadang-kadang bukan topik kita, not quite really my own topic yang kita study, tapi kita rasa excited about it. So it is a new and something linking more to the future rather than the past. Okay, Dr. Yazid, I think sampai takat tu lah kot untuk my part. Terima kasih Dr. Rosmadia, teknologis Rosidah Hujam. Sangat membantu, sangat mendalam. Mungkin saya just roughly tengok balik tadi yang Dr. sudah berkongsi bagi kita semua tadi adalah dua benda yang paling utama, tuan-tuan kena very concern, kena perhatikan. Yang pertama ialah avoid obvious mistake. Kadang-kadang kadang dekat tajuk, dekat abstract, benda tu simple, benda mistake. Kadang mungkin benda-benda yang simple ayat, kan. So avoid benda tu. Dan second katanya ialah stand out. Macam mana kita nak stand out from others, daripada ribuan, daripada ratusan, ribuan, maknanya panel akan tengok banyak ni, dia akan
Dekat slash mudah aja, kalau ada silap sikit aja slash. Yang kedua ni macam kita stand out tadi, so kita ingat balik, mana doktor sudah kata tadi kena interesting enough kan, kena catchy, tajuk, simple, tapi kena buat catchy sikit. Kalau tidak biasa, kita baca pun tak sedap. Kan, kita baca tak sedap, orang lain lagi tak sedap. Kan, kita kena ada feel dulu kan. So topik kena catchy, kita treat lah topik tu biar di first kali dia check, language kena betul. Kalau English ni problem, better tulis bahasa Melayu kan. Kan, daripada kita buat English tapi tak prepare, mungkin ada masa sekejap tak buat ni, daripada banyak mistake orang nampak. Kalau kita rasa dalam masa sekejap ni prefer BM, better BM. Kita boleh elakkan mistake yang obvious tadi lah. Kemudian apa ni, good statistik ya, is good kalau kita ada solo, cari statistik, cari the latest punya evidence yang support kita punya, fokus certain group tadi bagus juga, jangan terlalu general. Isu ni akan kita boleh extend, fokus certain group. Kalau ada polisi tadi ya, and last kali tadi kita sudah akan highlight create feel energy dekat kita punya tu kan. Kita create emotion kita, macam mana yang menjaga kita best. Kalau kita pun dah macam malam-malam nak buat, kita pun tak ada feel energy tu, so energy kita pun tak sampai, benda tu yang akan sampai pada kita punya proposal, dan panel akan rasa pun hambat. Baik, saya tanpa masa lagi, kita akan dengar pula kita punya panelis ketiga. Apakah rahsia, apakah tip yang nak dikongsikan oleh panelis ketiga. Baik, saya persilakan yang ketiga ialah Profesor Madya dan si arkitek Dr. Suhadi Maulan. Dekan fakulti ini dan juga Presiden Ilham, dan beliau juga banyak berpengalaman dalam beberapa research di luar sana ya, berkenaan dengan visual dan juga dengan beberapa dalam badan-badan profesional yang beliau ceburi selama ini. Apa masa saya persilakan Madya, Arkitek Dr. Suhadi Maulan. Terima kasih. Assalamualaikum kepada semua partisipan pada petang ni. First of all, terima kasih Dr. Yazid kerana menjemput saya. So memang kau nak kira sekarang ni memang zaman FRGS awal tahun ni zaman FRGS, memang RMC mohonlah untuk kita memohon grant FRGS ni, tapi isu dia adalah macam Dr. Osman dan Dr. Sidah dah cakap tadi tu, kita banyak permohonan yang masuk so basically panel-panel penilai ni memang kena vet through banyak proposal, so seorang mungkin 10 ke 20 atau lebih, so just imagine we have to go through all the proposal dan tengok apa sebenarnya yang terbaik. Pasal at the end of the day kami kena buat suggestion kepada pihak yang di atas lagi untuk menerima proposal-proposal ini untuk diterima di peringkat kementerian dan sebagainya. So tapi please bear in mind bahawa banyak level. So level yang pertama tu dekat universiti, of course, mungkin ada setengah universiti dia buat jabatan, lepas tu dia buat fakulti, lepas tu dia buat universiti, lepas tu baru KPT. Dekat peringkat KPT ni kami ni biasanya first level. So lepas tu dia yang dah berjaya ni dia akan bawa pula ke atas, dan situ dia akan lihat pula dari segi kos keseluruhan mana satu yang lebih lebih related dengan kehendak negara dan sebagainya. So it's not to say that lepas je dekat level penilai pertama ni dah dapat dah, tidak. So dia ada banyak lagi level yang perlu dilalui. So itu sebab kita lihat kadang-kadang kita dah hantar proposal bulan 2, penilaian dah buat dalam bulan 3, tapi bulan 8 tak keluar-keluar lagi result. So sebab dia ada proses-proses yang perlu dilalui dekat peringkat KPT itu lagi. So itu antara perkara yang semua kita punya penyelidik kena faham lah. Lepas tu yang kita nak maklumkan dekat sini adalah betul tajuk penting, sebab tajuk tu mesti interesting, catchy, dan ketiga is novelty lah. Pasal kita biasa dapat reflect terus sama ada tajuk ni novel atau tidak untuk kita teruskan membaca. Okay. Tapi sebelum kita buat tajuk ni, satu perkara yang juga amat penting adalah
pemilihan bidang proposal kita tu. Kita nak letak dekat mana bidang proposal. Kita nak letakkan proposal itu kat bidang mana supaya satu bidang ni dia ada dia punya team. So kalau kita salah letak bidang, nanti dia akan pergi kepada grup yang mungkin tak ada kena-mengena dengan research kita. So ini adalah penting untuk semua pendidik memahami apa bidang yang kita nak masukkan proposal kita ni. So untuk mengetahui ni dengan lebih jelas, mungkin kita ada cakap kita punya bidang ni, kita punya tajuk ni multidisciplinary dan kita relate kepada bidang ni. Tapi the key question yang perlu dijawab adalah bidang apa sebenarnya yang paling banyak proposal kita ni overlap. Kalau bidang kita banyak kepada sains sosial, masuk kepada sains sosial. Kalau banyak kepada teknologi, banyak kepada teknologi, masuk ke bidang teknologi. So jangan jangan kita banyak teknologi tapi kita masukkan sains sosial. Nanti kan orang sains sosial nanti kan yang check benda tu, dia akan tengok macam tak relevan lah kepada dia. So it's quite important to understand the bidang yang kita pilih untuk proposal kita. Right? So that is critical. Yang kedua is bila dah ada bidang, dah ada title, and then satu lagi is that the ideas kita tu. Ramai orang bertanya FRGS ni apa, tapi ramai orang juga cakap bahawa it have to be fundamental. Tapi pandangan berkaitan dengan fundamental ni, dia sebenarnya banyak school of thought. Kalau kita join banyak seminar berkaitan dengan FRGS ni, ada grup yang mengatakan tapi dekat hujung sekali, ada yang mengatakan bahawa fundamental tu mesti dekat research problem, ada yang cerita mesti ada dekat dunia isu. Tapi benda ni is, bagi saya boleh cakap lah, walaupun dia punya ideas actually is fundamental, tapi ada juga proposal-proposal yang terlepas walaupun dia bercerita pasal aplikasi. Tapi the key thing actually yang bagi saya selalunya saya lihat adalah apakah kajian yang dibuat tu adalah kajian fundamental dan aplikasi dia dan dia punya finding tu boleh di-apply. Maksudnya is a two different thing. Maksudnya persoalan research kita mestilah fundamental, tapi aplikasi dia boleh digunakan pakai dalam banyak konteks dan jangan khusus. Itu yang paling penting sekali. Dan bila kita talking about fundamental ni, biasanya kalau dalam bidang sains, fundamental ni is an inquiry about the thing yang kita tak tahu pun kegunaan dia. So contohnya kita tanya kenapa so that is the question of fundamental. Yang saya lah, visual quality, kita tanya persoalan kenapa sesuatu pandangan itu menarik kan, tapi kita tak tahu aplikasi dia. So this is actually is very important to understand. Dan sebenarnya dia memberi satu kenyataan bahawa kita punya research ni sebenarnya kena ground dekat certain theory. Kita kena ada expansion dekat certain theory dan dekat certain knowledge tu. Lepas tu baru kita lihat aplikasi dia. Alright. So it's quite tricky sebenarnya, tapi I think most of you understand what I'm saying. Perkara ni lah, maknanya fundamental research tu memang distributable lah. Ada setengah orang berfikir macam ni, setengah orang berfikir macam ni, setengah orang berfikir macam ni. Tapi most of the time berkaitan fundamental, kebanyakan panel akan lihat fundamental research tu sendiri ada fundamental in essence. Sebelum dia bercerita kepada pasal literature review, memang kena up to date lah. The method must be sound, you must be creative. Kalau boleh jangan gunakan metod-metod yang biasa kita gunakan. Kalau ada bidang social science ni yang biasa kita jumpa interview, survey. So maybe boleh tengok dengan satu metod yang lebih mencabar ataupun different sikit. Dan metod ni biasanya satu perkara yang related very much actually is the cost. Cost yang kita cadangkan sebenarnya mesti related kepada method yang kita cadangkan. So contohnya kalau method kita ada buat mapping analysis, kita kena lah cerita pasal cost nak buat mapping. Ini kita ada setengah proposal dia dah buat mapping analysis dalam method, tapi dalam cost dia pergi buat interview. So kalau experience panelis, dia akan cepat tangkap benda-benda yang berkaitan dengan
course dan method ni. Kadang-kadang dekat atas tu dah cantik tapi bersampai dekat course tu dah ada masalah ni pula sebagainya. Yang lain-lain tu berkaitan dengan requirement macam student, publication is understood dan bahawa all of you akan publish, all of you akan buat train student sama ada peringkat PhD ataupun master. Tapi saya juga nak emphasize yang macam Dr. Nur Syidah cakap tadi tu, bahawa relationship of our research kepada national policy is quite important sebab at the end of the day we have to really understand that kita ni research ni is funded by government want to do something yang boleh membantu dia dari segi policy, so it's quite important. Tapi sometimes jangan pula kita terlampau take aback, kita jadikan research kita tak futuristic. Kita kena tunjukkan novelty ni biasa datang dengan future, maksudnya apa sebenarnya orang nak lihat pada masa hadapan. So jangan kita repeat benda-benda yang kita dah buat sebab benda ni berkaitan. Satu research tu actually is quite advanced in term of the topic, novelty, innovation dan sebagainya, tapi at the same time dia actually respond kepada polisi negara pada masa ini. Alright, so dan seterusnya bila kita dah tahu benda-benda ni, it's quite important sebenarnya. Perkara bagi saya lah in particular, actually bila saya read the research proposal untuk kita buat penilaian adalah flow of argument. Daripada topik kepada problem, kepada topik kepada isu, kepada problem, literature review, method, cost, semuanya kena ada flow of argument yang baik. Maksudnya kita kadang saya pernah kalau jumpa lah begini, dia punya method dah macam ini pula, tak ada kesinambungan antara satu bab ke satu bab yang Dr. Osman cakap tadi, Dr. Nur Syidah cakap tadi, bahawa kena ada wow dalam kita punya proposal tu. What actually the new thing yang kita nak buat, yang kita boleh expand knowledge kita, pemikiran kita, especially dalam berkaitan dengan design, dengan social science, what is the new thing yang kita nak bawa ke hadapan yang boleh digunakan kalau bidang architecture, dia boleh digunakan oleh practitioner, boleh digunakan oleh kita punya consultant di luar dan sebagainya, tapi dalam konteks fundamental. Dan last sekali yang saya nak discuss dekat sini, yang bukan discuss, nak discuss lebih kurang is that bila kita menulis proposal ni, try to be as simple as possible. Try to make it macam kita tulis kepada layman, tapi mungkin peppered dengan certain technical punya terminologi lah. Sebab sometimes panel ni tak semuanya dalam bidang kita. Contohnya saya buat visual quality assessment ataupun visual quality theory, tapi saya diminta untuk melihat proposal kebudayaan dan seni bina. So the proposal tu kena somehow make it as simple as possible, easy to understand. So kami ni boleh, panel-panel ni boleh digest dengan mudah dan faham apa yang nak dibuat. Alright, nak kata kami tak faham semua proposal tu, tidak. Tapi mungkin kami tahu sikit-sikit. Dan biasanya kalau dekat masa review tu, dulu pengalaman saya, kita dapat 10, lepas tu kita duduk daripada pagi sampai petang. Pukul 2 petang kita kata, oh dah habis lah. Kita angkat tangan, bagi tahu kepada ketua panel, cakap dah habis lah. Ingat dah boleh balik, rupanya dia bagi lagi 5. Dia bagi lagi 10, so review. So pasal ada few thing yang baru datang ke, tak ada penilai ke dan sebagainya. Dan dekat dalam dan maksud saya proposal tu boleh datang dari berbagai-bagai, boleh datang dalam macam-macam topik dan juga dalam macam-macam keadaan lah. So kami kena sentiasa ready dan juga kena open our mind kepada proposal, bukan hanya related kepada kami punya expertise. So saya rasa itu dulu perkongsian saya kepada pada masa ini, Dr. Yazid.
So saya serahkan kembali kepada Dr. Yazid untuk panel seterusnya. Terima kasih Dr. Swadi, sangat jelas, Sama. sangat banyak tips yang kita rasa sangat penting. Mungkin selama ni kita banyak kesilapan yang ditolak tu atas sebab tadi. Yang pertama tadi mungkin Dr. Swadi bintang yang bertepat kan. Itu first kali, jangan main letak sedap, mana fikir betul, ideas kan, ada fundamental tu kena betul-betul pastikan. Maknanya jangan sampai dia dah aplikasi ke kan, maknanya kalau boleh dia betul-betul memahami ataupun menepati kriteria what is fundamental, nanti boleh check balik kan. Yang pasti finding tu boleh ke apply banyak konteks, right? So pastikan juga yang ketiga tadi Dr. Sadi kata literacy review LR up to date. Cari the latest 21, kalau ada 2020 yang the latest fire si cari banyak. Kemudian method very important, kalau yang social science ni kadang is very true, Dr. Sadi kata kan, method biasa kita akan ambil survey, interview, typical kan. So kalau kita rasa ada benda-benda yang latest agak mencabar tu, boleh tak? Dia nampak menarik perhatian panel lah. Kalau kita sama je kata kan, benda yang sama, jadi dia tengok berpuluh sama je, tak ada nampak kelainan. Kemudian publication ataupun flow tadilah, yang terakhir flow sama yang Prof. Osman cakap tadi, daripada title kita sampai ada flow, ada coherent tu, kena continuity tu dalam kita. Maknanya benda tu kena ambil masa lah, kita kena serius seperti mana yang Dr. Musidah Hujah, kena ada passion, jangan main meletak terus tak sampai dia punya coherent tu kan, kita kena passion, nampak flow kan. Baik, itu saja tip tadi. Kita akan dengar panelis kita yang keempat, yang terakhir. Lepas tu kita akan open lagi soalan daripada tuan-tuan puan. Jika ada yang masih terbuku dalam hati bertanya, kita buka, silakan. Baik, yang terakhir sekali kita akan bersama Profesor Teknologis Dr. Lainar Rahim daripada Jabatan Sdn Bina dan juga mantan dari fakulti ini, banyak pengalaman dalam research dalam negara dan juga luar negara. Baik, tanpa membuang masa, saya persilakan yang berbahagia Prof. Baik, terima kasih Dr. Yazid. Pertamanya tanya kepada pejabat TDPI sebab menganjurkan di seminar lah, rasa tak pernah kita buat lagi sebelum ni kan. Saya cuba cakap dalam bahasa Malaysia. Apa yang saya buat ialah saya akan kupas lebih sikit apa yang kawan-kawan dah beritahu tadi, terutamanya tentang macam mana nak meningkatkan peluang-peluang untuk berjaya ya. Kita ambil tahu ya, kita dalam bidang reka bentuk dan seni bina ni, kalau kita nak cari external examiner susah kan? Itulah juga dengan penilai-penilai dia, sama juga. Jadi yang buat dia merumitkan lagi sekarang ialah kalau yang semua geran KPT ni, kita kalau kita kata UPM, kami tak boleh menilai geran daripada permohonan daripada universiti sendiri. Ya. Jadi makanya siapa lagi yang kat luar, tapi kalau universiti lain cari kita ramai yang berkelayakan untuk menilai orang luar. Okey. Jadi salah satunya ialah kita ambil kesempatan masa dalam penilaian dalaman universiti tu. Jadi apa yang kita komen, apa yang kami komen tu, kita minta tolong sangat ikut je arahan tu ataupun beri hujahan. Hujahan kenapa tak boleh ikut arahan yang seperti yang kita cadangkan tu ya. Yang ni sebab bila di sana, bila penilai yang dapat permohonan kita di sana, dia akan tengok semula catatan daripada penilai dalaman. Ikut tak? Kalau sebab dia tak faham, ikut je lah. Kalau hujahan dia terima, okey lah. Macam tu. Jadi yang ni yang menjadi isu. And then kita pun dapat tahu yang kalau kita kata pemohon tidak mengambil tindakan atas komen dalaman, dia boleh jadikan satu sebab kenapa ditolak juga. Ya, itu kena pastikan ya. Alright. And then yang perkara yang kedua ialah kita kupas sikit laluan kluster tadi ya. Atas dasar yang sama juga ya. Kita ni bidang reka bentuk dan seni bina ni orang tak faham sebenarnya. Sebab kita dua alam. Dia ada SNT, dia ada social science. Kita berat ke mana?
Lepas tu yang takut kita silap tu pergi ke kluster yang memang kita kata kita punya bidang teori kita pakai daripada kluster tu, tapi sebenarnya dia tak kena dengan cara orang kata apa, fi'il penyelidikan dalam bidang tu. Jadi ini menyebabkan kita sukar ya. Jadi sila pastikan ya, masa macam contohnya macam saya dua-dua senior bina dengan construction, ada dua tempat yang saya selalu ambil, tapi yang memang nak tergelak bila tengok ni bidang saya yang saya ketemu dengan orang yang boleh menilai saya ialah dalam bidang arts and applied arts. Ya, seni dan seni ikhtisas tu. Tak pelik kan? Tapi construction ada dalam tu. Tapi dia tak sebut. Dia sebut alam bina. Dia sebut built environment ya. Okey, yang lagi satu ialah nature and heritage. Dia pun tak berapa sebut seni bina, dia sebut alam bina. Jadi dia ada human, dia ada non humanity punya side ya. Okey. So jadi tengok betul-betul keluarkan satu-satu. Macam tadi kita cakap kita tak ramai examiner dalam bidang design ni. Kalau silap masuk kan, sebab saya rasa masa awal-awal saya memang tak dapat lah, sejarah kita 2-3 tak dapat tu. Dia masuk memang dalam engineering, memang dalam construction yang bukan tak ambil kira pasal human part of the construction. So maknanya dia punya calculation ada tu memang susah kita nak dapat. Jadi kita kena cari laluan dia di mana kita tahu ada kita kata apa, ada penilai yang lebih memahami bidang kita ya. Okey. Tentang kita kupas ya. Lagi satu tentang reka bentuk ni. Kita ni bila kita kata metodologi kita, rata-rata kita ni mixed method, bukan mixed method lah, multi method lah. Multi method. Kadang tengok ada interview, ada FGD, lepas tu apa lagi? Atau ada survey. Okey, macam mana ni? Kalau proposal ni pergi kepada mereka-mereka yang memang kita kata very familiar, dah biasa dengan survey ataupun yang bidang-bidang yang 5 yang established methodology ni, the first thing they do is research method ni macam mana boleh dapat result ni. Memang soalan tu akan tanya. Jadi dia malas nak baca banyak-banyak. Kalau kita pergi ke kuantitatif, apa independennya, apa dia punya dependennya, memang tak akan jumpa lah sebab kita ni konstruktif kan. Jadi you ask, tapi topik dia memang hala kepada pemeriksa tu, jadi kita pun dalam kesukaran. Ya? Jadi itu yang tadi tu, saya punya saranan, walaupun kita kata macam Kusadi suggest maybe ada kelainan sikit. Kalau kelainan mencari new knowledge tu, I will agree. Tapi kalau boleh lah, sebab rata-rata many of yang penilai ni, they are very seniors. Seniors ni dia punya core metodologi tu orang kata stable lah. It's not the time to be kreatif lagi lah. Ya. Maybe time kita boleh lah macam Dr. Suhani, kita boleh lagi kan, sebab we can think about it, tapi yang kalau kita tengok yang kat situ tu, maybe at one time tu memang 10 years. Although they are not enthusiastic into all these new way of doing things lah, unfortunately ya. Because of this pun, jadi kita kena pokoknya we want the fund so that we can do what we want. Okay. Based on this juga, ya, saya nak sarankan untuk yang especially yang baru balik daripada PhD ni, dia nak juga buat orang kata apa, lanjutan daripada PhD dia yang 10 tahun lebih ke hadapan dari Malaysia. Nak juga. Jadi bila sampai dengan perkataan-perkataan, when I say that terminology of course is advanced ya, terminologinya, tapi bila sampai kat seniors ni, I'm sorry, I don't know. I don't know. Jadi pun kena tolak juga sebab tak faham. Ya, bukan kita kata kita tak faham. Kalau takkan our younger lecturer tak pass dia punya PhD kalau tak faham kan. Mesti something. Ialah have a look,
look at the trend. Bahasa yang nak kita pakai tu dalam dalam polisi-polisi tu, guna bahasa yang tercatat dalam guidance kerajaan, kita kata warta kerajaan lah keluar yang tu, guna bahasa mereka supaya kita dapat, kita kata seiring lah dengan trend semasa. Jadi perkara ni dia memudah cara walaupun kita tak faham, oh this one will support this part. Okay, yang ni akan support yang ni. Jadi result dia akan support tu. Itu satu caranya. Okay, ikut bidang tu memang saya nampak, tapi sebab saya memang kesian ya. Saya amat kesian sebab mungkin dalam keadaan tertekan sekarang ni mengejar KPI dan juga universiti paksa pensyarah untuk submit juga kan. Kita nampak ya proposal master level masuk PhD level. Ya, saya nak nasihat kat sini hati-hati ya, sebab kami akan buka website universiti. Tengok staff tu tahap mana. Dia ni staff tutor ke? Bila kita tengok profil, oh pensyarah je. Oh baru tutor je. Ya, dan soalan tu kita dah terus-terus dia punya tim tu, alamak ada masalah tim dia ni tengah buat PhD ke, tengah supervise orang ke, and then kalau dia tengah buat pengajian, masalahnya dia akan ambil PhD lagi seorang. So siapa student dia, siapa yang buat PhD dia yang buat PhD. So benda ni kita tangkap kat situ memang ditolak terus lah. So jangan macam tu. Tapi apa yang kita boleh buat ialah kita boleh cadangkan, boleh sebut dalam executive summary kita, boleh sebut dalam problem statement kita, kita ingin melanjutkan lagi. We want to extend teori yang kita dapat daripada pengajian PhD kita untuk ke depan. Tapi still under fundamental, because unit tu kita perlu mengkaji situasi dalam negara. Kalau lebih lagi kalau yang ni diterima sebagai fundamentals ya. Ni kalau nak ikut, sebab kita kalau boleh memang kita nak mengembangkan bidang kita ya, ikutkan ya. Jadi kita dalam sini kita akan tengok sebab ni orang baru kan, kita tengok wow dia baru balik daripada PhD. Okey. Jadi bila tengok dalam kumpulan tu kita, dan ni saya perhatikan juga dan juga dalam kalangan kita ambil geng-geng ya, geng yang dalam research tu semua sama bayar. Semua sama bayar ya. Jadi bila kalau sama bayar antaranya yang that's where kalau saya akan tengok you dah buat PhD you kat mana. Kalau dekat top university, alhamdulillah I got no problem with that. Tapi yang ni sama je level je kan. Jadi kita akan tengok kat situ. Sila tambah senior. Tapi kalau by the time dah sampai ke KPT, reject lah. Tapi kalau dalam sila hantar senior. Itu dalam satu keadaan. Dalam keadaan lagi satu tu, kita tengok proposal ni. Lepas tu kita tengok tim dia. Ada pula senior seorang tu. Apa kerja senior dekat sini? Duduk saja ke? Lagi satu kerja pula kita nak tengok. Orang ni duduk ke? Dia tak minta tolong ke? Is it orang kata apa? Right on person ke kat situ kan? Jadi sebab proposal tak bagus. Tak bagus ya. Tapi you have somebody senior. So kena hati-hati untuk yang sebab tu kalau saya, kita berhati-hati nak letak nama pun kat situ. Amat berhati-hati ya. Sebab last kali dia patah balik kat kita, especially, dan tahu-tahu dia tengok kawan-kawan kita yang nilai kat sana, Raina, you ni dah duduk dalam projek ni, you tak tolong ke macam tu? Something like that lah. Nanti daripada habis proses tu, walaupun kami tak bolehlah discuss kat luar kan, kita dalam kita boleh. So saya rasa takat tu saya open to question lah kot. Saya serah balik pada Dr. Yazid untuk. Terima kasih Prof. Rahina. Sangat mantap poin-poin tadi ya. So pertama sekali jangan kita abaikan jangan abaikan komen penilaian dalaman. Walaupun kita dah sedalaman, be careful. It is the first point yang akan dicek daripada luar Dia kluster yang betul kluster tadi pun seperti belah dari Dr. Swadi, be careful, maknanya
kita dah lah last minute buat kan, tengok mana sesuai lah, ikut rasa kan. Maknanya kita kaji apa yang Dr. Sadi kata, Prof. Raina kata tadi. Kemudian look at the trial maknanya yang guna yang jaga sangat ataupun dia guna guidance dalam yang government award lah, yang seiring dengan trend sekarang ni kan. Guna bahasa yang sebab panel ni berbagai background, kadang tak faham jaga bila kita yang dulu kan. Maknanya trend semasa term tu boleh gunakan. Okay, kemudian term-term community ni be careful lah, pun simple kan. Kita kena pick up member tu, tapi benda tu sebahagian ni kritikal dilihat oleh panel-panel di sana kan. Pada senior ke ataupun fungsi dia apa. Baik, kita dah mendengar tadi beberapa panel. So saya rasa masih kita bersama lagi tuan-tuan puan sekalian yang bersemangat untuk mendapatkan rahsia dan macam nak menangi FRGS. Jadi sekarang saya buka kepada soalan. Ada persoalan boleh, okey, tuan-tuan boleh mute, unmute dan boleh cakap terus ataupun boleh juga tulis di chat sebelah. Saya akan bacakan siapa yang menulis dan sekiranya ada nak cakap boleh silakan. Unmute, please unmute dan dipersilakan. Assalamualaikum Doktor. Saya Fazilah dari FBMK. Dr. Fazilah, ya silakan. Saya nak tanya tentang apabila kita minta grant yang memerlukan masukkan kos pengajian mereka tu ke dalam sebahagian daripada kos ke ke dalam bajet grant kita. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Fazilah. Saya buka pada panelis. Boleh jawab. Siapa nak jawab? Okay. Okey, saya boleh tolong jawab yang ni. Dengan allowance yang kita ada itu memang siapa? Dr. Fazilah ke puan? Dr. Fazilah. Okey. Kalunya sebab grant ni grant kerajaan, amnya itu adalah sumbangan pelajar kepada negara ya. Jadi dia akan dapat allowance dan sebenarnya tuition dia termasuk dalam, dia tak perlu add on tuition fee dalam tu. Tak pernah diminta lah, student pun tak minta. Ya. Itu jawapan dia. Saya Terima kasih Prof. Saya pun sama juga lah. Saya biasanya memang tak ada dekat dalam grant tu punya budget untuk assume bahawa pelajar tu dah dapat upahan sebagai RA whatsoever. Kat situlah dia punya kos dia sepatutnya lah. Dan of course kalau kat PKUPM tu bila dia dapat grant ni boleh minta RA ke assistant lagi daripada RMC dan sebagainya lah. Itu yang saya nampak lah. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih Dr. Swadi. Sudah tambah ke? Ataupun ada soalan lain? Okay, Assalamualaikum kepada pemeriksaan panel. Saya Dr. Rahimah daripada Fakulti Pengajian Pendidikan. Terima kasih atas maklumat yang diberikan tadi. Satu soalan dari saya, boleh saya dapatkan pencerahan tak Prof, kalau macam untuk penyertaan masalah tu, dia ada limitasi tak berapa panjang ke? Sebab kadang-kadang kita ada juga membaca kawan-kawan punya grant yang dah dapat sebelum ni kan. Ada yang simple sangat, ada yang tak nampak pun masalah sangat tapi rezeki dia dapat kan, kita yang menulis ni tak dapat pula kan. Sebenarnya masalah ni macam mana dia nak kan, dia nak yang kita masih juga sokongan kan, tapi tak pasti yang macam mana sebenarnya yang panel nak sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Rahimah. Saya bukan pada panelis jawab. Saya dululah. Boleh silakan. Kalau masalah tu, kalau if we write it very convincingly, dia tak perlu panjang pun. But it convincing with a support statements lah, macam statistik ke apa kan. So but you do need to elaborate 2 atau 3 ayat daripada tu kan. Then I think problem statement it doesn't have to be too long pun, sebab orang nak tahu je apa masalah dan is it convincing.
And then you go to the next section lah. Itu je lah I punya respon. Sama macam kadang-kadang tiba-tiba literature terlalu panjang. Maybe penulis tu dia ada banyak literature. Biasa kan? Panjang literature. Sampai 2 muka surat tu literature dekat kan. Tapi bila metodologi pendek aja sampai tak boleh faham. So you need to have that proportion. You ada proportion of the importance tu lah. I think issue important, literature pun important, tiga-tiga important, tapi tak boleh satu tu terlalu panjang sampai yang lain pula terlalu pendek sampai tak boleh nak faham. So you really need to see samples yang inilah yang terbaik untuk tu lah. I think I agree dengan apa ni Dr. Syida lah. Dia bukan masalah panjang ke pendek. Dia masalah dia jelas ke tidak, and then the continuity tu. Maksudnya from your problem statement, they go with you punya methodologies and whatnot tu. Jadi I think that is the most important thing lah. It should be clear lah. Kalau katakan benda tu tak clear di peringkat apa ni problem statements, objectives dan sebagainya, is very difficult. Nosida cakap lah, maksudnya kadang-kadang kita baca betul, kadang-kadang tengok literature review punya lah panjang. Lalu panjang. Problem statement. Tapi bila yang lain tak sikit sangat, kita kata okay, kita boleh tangkap lah. Possibly dia rushing job. Literature kita memang ada banyak. Nak create ayat sendiri, it takes time. So kita just masuk je literature, feeling that orang akan impressed by what we have. Tapi kita tahu, kita boleh sense lah. Literature kadang-kadang pergi jauh. Dia tak tolong pun proposal tu. Terlalu jauh. So kita nak okay, sorry. Go ahead. Rashida, go ahead. Oh tak ada, cuma saya nak cakap kita nak supaya examiner tu dia membaca with ease. Dia ada peace and ease. So dia kena ada flow. So kita tak akan buat sindrom information overload. Itu je. Okay. Saya punya pandangan kita tak kira berapa panjang pendek, ada 30 perkataan ke 50 perkataan ke, tak ada. Kita tengok pada clarity, kita tengok sama ada problem yang diberikan tu concise ke tidak. Cuma saya nak bukan enhance lah, just nak remind sikit. Kita kena tahu kita punya paradigm research kita lah sikit. Kalau kita ni research ke arah kuantitatif tu, make sure kita ada certain position ataupun hipotesis yang kita nak test. Tapi kalau kita research ke arah kualitatif, mungkin kita letak kita punya position, tapi lebih kepada explorative. So benda ni semua dia berkait rapat nanti kan. Dia pasal problem statement tu, nanti dia akan berkait rapat kepada ujung-ujung tu nanti. So dia pasal antara problem statement dengan method, nanti dia akan pergi, kami akan pergi banyak kali lah. Kita tengok method, pergi bagi kepada research ni, pergi bagi kepada sini, objektif. So untuk dapatkan, kita nak tahu adakah researcher ni betul-betul faham apa dia nak buat. Itu je lah. Right? So tapi saya setuju, kadang-kadang problem statement yang simple tu yang dapat tu. Saya pun sebenarnya ada isu dapatkan grant, tapi saya tengok Dr. Syida punya grant proposal hari tu, nampak simple, saya follow dia. Tapi dapat pula. So so apa ni? So kena tengoklah macam mana apa yang saya cakap tadi tu. Okay? Saya ada soalan. Boleh? Boleh, silakan Dr. Soni. Okey, terima kasih. Saya nak tanya panelis yang ada kat sini, what is the chances for those who tak ada lagi PhD ataupun at master level lah, sebab saya tahu kita nak membantu yang belum ada PhD, especially kita punya lecturer yang just master level, tapi I found that it's hard for them to apply because selalu dapat rejection. What is the kekangan kat situ bagi mereka? Boleh bagi pandangan? Okay, saya jawab yang tu. Dia sebenarnya tiada kekangan. Sebab saya pernah juga kita bagi highly recommended. Sebab keunikan ataupun kita kata semangat ilmu tu memang kita kata akan cemerlang lah. Okay, itu tak ada kekangan. Cumanya dalam kes yang ni, especially mereka yang tidak ada PhD atau this is where kalau saya
saya akan tengok balik dekat website fakulti dia, website universiti, kita akan tengok balik. Dia ni yang professional lecturer ke, dia ni yang memang research ke. Jadi kita macam kalau saya ada kelonggaran bila kita tengok dia ada more on professional background je, kita ada kelonggaran. Jadi tetapi untuk mereka ni saya memang cadangkan kita akan tulis kalau dalam UPM sendiri kita akan cadang dia, minta dia tambah satu senior researcher untuk bantu dia. Sebab research metodologi mungkin dia kurang pendedahan dan sebagainya, atau selok-belok nak buat bajet pun yang dia kurang pengalaman masuk lah. Jadi itu salah satu cadangan. Tapi bila sampai ke KPT memang tidak ada masalah, sebab perkara pertama lepas kita tengok bila tengok profil, kita tengok profil penyelidik tu, kita kata okay, very young, maybe tengah buat PhD ke apa. Jadi first thing kita tengok ialah siapa dalam tim dia. Is it dia seorang dan 3 orang senior? Oh, dia tengah buat PhD kot. Contohnya lah. Jadi kita akan tengok macam tu. Atau memang tak, ataupun dia akan ambil yang master level saja, bukan PhD. Jadi amat sesuai kalau yang tak ada PhD pilih takat 2 tahun lah untuk master, dan ada kemungkinan perkara-perkara yang dia buat tu mungkin akan menyumbang kepada research PhD dia akan datang, bukan masa sekarang. Ya, itu yang terbaik. Tapi topik dia sesuatu yang ke hadapan. Itu dari saya lah. Ada. Tapi I think sikit je. I think apa ni point yang Dr. Rahina brought out daripada dia punya presentation and also jawab apa ni Dr. Usmani tu, I think team is very important sebab kita juga melihat team. Jadi peluang, sebab tu saya kata peluang tu ada, insyaAllah. Kalau you have a good ideas, good proposals and whatnot, insyaAllah. Tapi salah satu kriteria yang akan dilihat ialah latar belakang, researcher punya latar belakang dan juga team members. I think yang itu perlu diberi perhatian lah. Not only kalau katakan professionals ni, tetapi bagi siapa yang membuat certain research dan sebagainya, kadang-kadang kita tengok juga researcher ni dengan latar belakang dia untuk melaksanakan research yang dicadangkan, dan kita akan juga tengok team members dia. Adakah ada team member yang boleh membantu, the seniors ke whoever. I think that is also important. Prof, saya buka lagi soalan. Ataupun saya jawab ni. Dekat chat tu Yazid ada soalan. Oh ya. Saya cuma nak respon pada Dr. Sumarni punya soalan tadi lah. So memang biasanya bila kita tengok proposal tu, kita tak tengok first kali, kita tak tengok siapa yang buat tu, kita tak tengok nama siapa yang buat, tapi at the end of the ujung tu baru kita lihat composition, team member dan sebagainya. Dan biasanya kalau yang lecturers tu kita tengok dia punya support dia siapa yang ada bersama dia tu. Tu sebab macam Prof. Rahina cakap tadi tu, kadang team member ni dia punya PI, lepas tu dia yang experience lebih kurang je. So kita ada question sikit in term of dia punya capability untuk buat research tersebut lah. So dan tapi macam Dr. Usman cakap tadi kan, yang penting sikit tu ideas tu, yang pertama sih ideas tu kena penting dan juga kena coherent lah, and then kena menonjol dan everything semua in order. So it's very important, right? Saya rasa itu saya punya comment on that lah, berkaitan dengan perkara ni. Satu lagi saya pernah cakap, ini berkaitan dengan bidang. Bila kita buat proposal ni, kadang-kadang saya pernah juga terima satu proposal yang kita tengok bila kita check dia punya researcher punya background, contohnya dia landscape, tiba-tiba nak buat grafik. So kita ada doubt sikit kat situ tentang
Ya, paper-paper dia semua selama ni tiba-tiba macam ni. So biasanya jarang untuk seorang researcher tiba-tiba bertukar arah macam tu. Banyak sangat. Biasanya dia akan deviate, tapi dia bukannya deviate sekaligus. Tiba-tiba for so long buat perception, buat pasal behavior, lepas tu tiba-tiba proposal tahun ni buat pasal teknologi. So memang menimbulkan banyak persoalan kepada kami lah, why is that happen. Okay. Saya bacakan soalan ada 2 soalan daripada Associate Professor Dr. Cik Azura Hanim. Yang pertama, do we need to add references in problem statement? Yang kedua, executive summary, can we add drawing to help panel understand rather than 2 wordy sentences? 2 soalan pertama sekali itulah, do we need to add references in problem statement? Yang kedua tadi pasal executive summary, can we add drawing help panel understand rather than 2 wordy sentences? Okay, saya buka kepada panel yang menjawab. Yang executive summary tu memang tak ada drawing lah kan, memang dia precise short, dia a few sentences, tapi that is the most important thing in the whole proposal. Ya, drawings tak ada lah dalam, tapi kita boleh guna drawings dalam other parts macam methodology, teori, kadang-kadang ada yang masukkan drawings dalam bentuk diagram. Diagrams tu it helps kalau dalam methodology. References dalam problem statement kita cite daripada somebody, I think boleh Prawina? Boleh masuk. Yang mana? Oh, yang first problem statement. Problem statements. Untuk yang ni saya terima reference kalau dia merujuk ke dia menerangkan konteks. The konteks and then you have to describe the context. Jadi kadang kita mungkin keadaan tu bukan dekat Malaysia tapi keadaan di luar negara, makanya kita gunakan reference juga. Tetapi the final problem statement tu tak adalah, kita sendiri our own statement tu, that's our stand, ya. Tapi preparation or explanation about konteks tu kita terima to explain your before you lead towards your statement itself, ya. Yeah. Okay. Yang untuk I habiskan you ya, Doktor. Executive summary tu sekiranya perlulah, kita tak pernah lah ada gambar dalam executive summary tu. Sekiranya perlu, saya rasa it depends on your methodology. If you're going for macam eksperimen ataupun kuantitatif lah selalunya lah, sometimes you need to have a stand. Stand ni maknanya you have your theoretical stand. That means you do a lot of explanation dulu sebelum you come up with your hypothesis. Jadi dekat bahagian ni yang kita very helpful to have this diagram actually untuk kita kata penilai yang bukan daripada bidang, especially this is very helpful. Only then you come up with your hypothesis. Tapi kalau dalam constructivist juga, we expect the diagram to come later. Jika you construct new theory kan, you want to explain your exploration and then what is the conclusion of your exploration. So this is how, tapi jarang lah ada diagram tu yang KPT minta dalam borang tu je lah. Macam flow diagram je lah selalunya. Ya. Okay, Dr. Suhadi. Tak, saya cuba nak respon yang pada nombor 1 tu. I think you semua kena quite careful lah bila kita gunakan reference kat problem statement. Sebab problem statement ni kena novel actually something yang daripada kita, apa sebenarnya kita nak lihat, apa sebenarnya yang kita nak test dan sebagainya. Dan kalau kita nak gunakan reference, banyak kita refer kepada certain teori dan kita kita derive daripada that particular statement untuk mendapatkan satu problem statement yang baru, tak apa. Tapi lain yang kita nak replicate dia punya, tu tak boleh lah. So it's good sometimes sebab kita cakap according to teori AA, researcher AA, dia cakap macam ni, therefore we want to investigate either this one actually is right or not, blah blah blah. I think it's alright pasal kita expand the theoretical basis of that particular knowledge. Tapi jangan sampai kita replicate
benda yang orang nak buat pasal dia tak ada novelty dekat situ. Walaupun application penting dalam sains ataupun dalam research, tapi dalam konteks fundamental research ni kita perlu ada novelty, cutting edge dan sebagainya lah. That is my pandangan lah. Dan untuk soalan nombor 2 tu saya open, lagi banyak grafik kadang okey tak ada masalah, tapi kena berpada-pada lah. Itu je. Baik, saya buka lagi. Any question, soalan? Okay, 1-2 soalan lagi. Okay, siapa lagi? Doktor boleh tak tanya satu Boleh, silakan Dr. Rila. soalan lagi? Okey. Assalamualaikum semua Prof dan moderator dan panel. Saya bidan drama dan teater. Saya Fakulti Bahasa Moden. Okey, baru ni saya ada bincang dengan kawan saya yang dia nak buat model pementasan teater Islam dia katakan. Jadi saya nak tahu adakah membina model tu dalam kategori fundamental research. Terima kasih Doktor. Kan panelis jawab. Siapa nak jawab? Okay, I went through a few juga ya. Dia kalau buat model nak tunjuk tu memang is application, applied arts ya. Tetapi jangan putus harapan ya. We have to rethink and dalam design, especially design architecture also, because kita work towards getting something akan tangible tu. Jadi kita selalunya lupa because the fundamental theory yang support the outcome of that tangible product tu sebenarnya is in our head is tacit knowledge. Tacit knowledge ni yang kita kena cari. This is where the tukar paradigm sikit. Masa kita tulis tu bukan kita nak buat pentas. Pentas tu adalah outcome of that proposal. Ya, kita kena cari apa ilmu yang kita nak cari pementasan. Is it daripada penglihatan ke? Is it daripada segi pencahayaan dia ataupun is it daripada interaksi penonton dengan aktor dekat atas pentas tu, itu fundamental. But if you say I want to do pentas, memang tak lepas. Memang tak lepas sebab itu applied ya. Itu pandangan. Jadi yang kes-kes macam ni kita kena duduk dengan hati-hati. Ada beberapa kawan-kawan juga lah sebab dia nak buat produk. Dia dah nampak produk di hujungnya. Tapi sebenarnya we don't want the product. The product is the outcome of the theory. Tu kena tulis balik different way that you will get your product without mentioning it. Okay, and that product you can get your patent, that product you can get your industrial design ke, itu jadi outcome, but it's not the main research method. No, yeah. Okay, harap faham. Saya setuju dengan Prof. Rahinah punya pandangan tu. Memang that is dilema ataupun masalah berkaitan dengan fakulti reka bentuk punya staff dan juga creative arts kot dengan creative writing. We thinking banyak kepada output. Tapi sebenarnya kita kena fikir bahawa apa sebenarnya research yang kita buat yang boleh membantu memantapkan output tersebut. Bukannya kita nak kurangkan output. Macam saya bidang seni bina lanskap, saya tak boleh cerita at the end of the research saya nak keluarkan satu reka bentuk taman. Tak jadi. Knowledge yang saya generate daripada research saya itu boleh membantu orang untuk mengeluarkan taman. So it's quite different So kena differentiate kita punya role sebagai penyelidik dan juga role kita sebagai practitioner lah. Kalau dalam pada Dr. Fazilah mungkin sebagai pereka drama, set dan sebagainya, whatever it is. Okay. So it have to be quite clear. Right? It's about knowledge lah at the end. Okay, itu saja daripada saya respond to that particular question. Terima kasih Prof dan Dr. Sadi. Terima kasih banyak-banyak. Sama. Baik, ada lagi mungkin soalan terakhir? Saya nak tanya boleh Dr. Nas? Dr. Nas, boleh. Okey. Saya nak tanya macam untuk FRJS
kita nak apply proposal FRJS ni, dan ada kolaborasi daripada agensi kerajaan lah. Okay, so macam dia sebahagian daripada projek yang kita nak jalankan dengan agensi kerajaan tersebut. Mungkin dalam macam saya boleh bagi contoh, katalah saya ada projek yang perlu dijalankan bersama Badan Warisan Negeri Selangor. Kan? So macam mana, boleh tak kita masukkan nama diorang di dalam proposal tersebut, ataupun macam mana prosedur dia? Saya jawab. Sebenarnya memang tak ada masalah. Memang you boleh masukkan nama dia dalam proposal, tapi dia kena daftar dalam MyGrant lah. Dia kena daftar dalam MyGrant. So maksudnya daripada usahawan negara, daripada mana-mana agensi, kita boleh buat bersama mereka untuk fundamental research grant ni, tapi kita kena minta diorang daftar dalam MyGrant. Alright? Walaupun agensi kerajaan yang lain lah, memang tak ada dalam bidang akademik pun. Boleh, tak ada masalah. Okay. So tapi macam tadi Dr. Nas cakap pasal badan warisan kan, tapi kena hati-hatilah supaya kita tak terikut-ikut kepada kehendak output dia nanti pasal contohnya badan warisan dia punya kementerian warisan kan, kementerian pelancongan. So yang kita kena faham lah bahawa ini kita kena target kita punya output tu pada kehendak Kementerian Pengajian Tinggi. Bukan kepada kementerian satu lagi. So I think it need to be very careful lah. Tapi it's welcome lah to everyone nak jemput sesiapa daripada agensi mana dan jemput sesiapa daripada universiti mana, dan memang sistem MyGrant memang terbuka. Right? Untuk diguna pakai oleh mereka-mereka ni. Right? Perlukan surat sokongan daripada boleh lah, nak buat sokongan boleh letakkan attachment. Tak ada masalah. No, sebenarnya kolaborasi ni ada dia punya dekat ujung nanti. Dia ada minta kalau katakan kita ada buat kolaborasi dengan industri dan sebagainya, attach surat. Memang diminta lah. Tapi macam Dr. Sadi katalah, kalau dia nak jadi part and parcel of our team, then they have to register with MyGrant, and then you have to invite them lah. Dan dia kena terima. Sama lah macam ada members lah kan, kita invite dan dia terima. Cuma kita dalam konteks that research, itu yang kita nak kena tahu, dia ni sebagai members dalam kita punya research team, ataupun dia ni is just our collaborators. Itu dia yang dia punya perbezaan. Kalau collaborators dia tak perlu jadi team. Collaborators kita mention yang dia ni adalah collaborators, and then attach. Yang ni ada bonus point kat situ. Okey, terima kasih. Nak cadang pada Dr. Nas juga, Raina ya. Kita kena tengok dia punya role dalam research, sebab adakah dia yang akan buat literature review, dia yang nak pergi collect data, atau dia yang memberi akses kepada collection of data tu. Jadi kalau dalam kes begini, kalau saya sarankan dia masukkan dia dalam perkhidmatan khas tu. Jika dia ada bajet, ada honorarium untuk dia, dan kadang ini memudahkan lagi kita menjemput kawan-kawan kolaborasi kita. Dan kita kalau saya baca cadangan macam ni, jadi saya kata risiko untuk dia tak siap projek tu amat rendah. Nanti dia bagi markah kat situ. Sebab dia low risk, kita tak mention tadi. Kita ada technical, budget dengan time. Satu yang isu yang selalu bermasalah ialah time. Bila kita tak ada akses untuk dapatkan data, jadi dalam kes ni, you already mention you will work dengan dalam research methodology punya explanation selalunya. Kita akan work dengan badan warisan, kita akan collect data sekian-sekian, dan buat FGD dengan dia orang. Jadi alhamdulillah, so that one no problem. So kita bagi low marks pada risiko tu. That's one way, and then you have provision untuk
honorarium dekat dalam perkhidmatan khas tu. Okey, terima kasih. Baik, saya buka ada lagi ke? Dalam chat tak ada lagi. Ada kalau tak ada kita boleh kalau ada dalam chat pun tak ada, last lah satu question lah sebab dah senang nak bersama dengan semua panelis hari ni panelis penilai KPT. Ada saya kira 1, 2, 3 semua dah okey. Baik, kita dah sampai ke penghujung ya. Okey, sekali lagi terima kasih kepada semua panelis penilai kita petang ini berkongsi pengalaman beliau semasa berpapulas menjadi panel penilai di KPT bukan senang berkata Tuan Sadi bukan 1, 2 kan, berpuluh. Dan nak balik pun dibagi lagi. Jadi benda-benda ni kena fikir juga. Maknanya kalau kita tajuk kita pun cincai kan. Maknanya benda-benda tu memang dah awal-awal kena reject. Jadi saya harap mungkin boleh kita ambil berat semua tip kongsi-kongsi yang dikongsikan tadi sangat membantu pada saya, sangat membantu yang mungkin kita tak sedar selama ni. Mungkin kita sudah bagus tapi mungkin kesilapan pada tajuk, kesilapan pada grammar, kesilapan pada problem yang tak clear tadi kan. Saya bagus mungkin kita boleh kalau panjang. Jadi sangat membina dengan gabungan 4 orang penilai kita. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada yang datang pada ini pada semua. Bukan saja hari ini petang kita bersama bukan saja pada staf Fakulti Kebangsaan Seni Bina, bukan ada PTLM pun ada, daripada mungkin Fakulti Bahasa, ada Fakulti Sains, ada URA, ada yang ada Utara pun ada, UMK. Jadi terima kasih banyak, terima kasih sekali lagi pada panel kita, Prof. Dr. Osman, Prof. Dr. Rahina, Prof. Sumadia, Dr. Nusir Ujang, Prof. Sumadia, Dr. Nusir Maulan, dan juga kepada semua peserta yang datang hari ini. Dan pada kawan-kawan yang nak dengar nanti kami akan upload di rakaman ni di FB FHSB UPM yang tak like boleh tolong like juga. Kita banyak berkongsi setiap bulan tip-tip untuk membina dalam ilmiah ni So boleh kongsi dengan kawan nanti, kita akan uploadkan di dalam FB FHSB UPM. Dan siapa yang nakkan ECJ tadi boleh klik pada link ni tadi klik, kami akan auto emailkan pada email anda. Baik, kita dah sampai penghujungnya. Kita sekali lagi saya minta maaf pada saya pihak pengajar daripada Jabat Timbalan Dekan Pendidikan dan Inovasi. Kita tutup, tangguhkan dulu program kita perkongsian kita bicara santai petang ini dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Terima kasih semua. Sampai jumpa lagi dan saya doakan semua berjaya, dapat manfaat, dapat menulis proposal yang terbaik dan mudah-mudahan yang datang ni supaya mudahkanlah. Ada semua banyak dapat rezeki untuk evaluasi kita tahun ini. Okey, terima kasih. Okay, terima kasih semua. Terima kasih. Alright. Thank you all. Okay, terima kasih. Awalnya Dr. Osman dah balik. Ada lagi tu. Terima kasih. Dr. Yazid, kita borak-borak sikit. Boleh. Okay. Korang boleh borak-borak. Alright. Boleh borak lagi. Dr. Raina nak borak dengan Dr. Yazid je Okay. Tak. You can hear also. Dah letak sebab tadi dah maybe orang nak pergi kan. Macam Dr. Suhadi cakap tadi. Sometimes kita design ni because we are always thinking about the tangible product at the end of the day. We really need to have something yang boleh bantu kawan-kawan untuk tukar that paradigm. We have to get that. Kita panggil teori sebelum you buat you punya produk tu. So if we Betul. Saya setuju.
suka that perception tu. If kalau terfikir tadi tu, if we can have a short session, tadi I nak volunteer tadi, can we have like, kalau ada tak siapa-siapa minat macam contoh tadi yang Dr. Fadila tadi tu kan, one of them, and then I'm sure there are many yang dekat industrial design, even architecture pun ada. Sama, landscape pun sama je. Ayo ke? Okay. But you are there. So maknanya kita I think that was one of the reason why kitanya proposal banyak rejected. One of it. I think Dr. Rina, I think we have to clear to our staff lah, atau anyone yang apa dia beza antara designers dengan researcher. Yeah. What is the differences between these two? Why actually macam macam practitioner dekat luar dia kata dia buat research, tapi sebenarnya kita dekat universiti ni buat research untuk apa sebenarnya? Sebenarnya kita nak generate knowledge supaya dia boleh pakai, tapi kebanyakan design kita sebagai designers, kita sibuk nak buat design. Kita researcher tapi kita sibuk kita fikir nak buat design, tapi macam Dr. Rina cakap kan, design should be the last thing yang kita fikir. Sebab once kita dah dapat kita punya knowledge tu, the next question is that how to use this particular knowledge to design. Jangan campur adukkan dua tu. So mungkin if we are able, tak ada. Bawa lah. Mungkin Dr. Yazid kena buat satu wacana reka ke satu lah, ataupun satu talk yang berkaitan dengan the roles of designers and researcher lah, atau paradox in designer come researcher ke whatsoever lah, untuk kupas benda ni semua. I find itu general talk Dr. Sardi. Oh, I see. I'm looking at untuk bantu our friends how to be more successful and they can apply research dalam designing proposal in the future. Itu macam kita jadi defensif pula, apa professional versus tu. I tak nak lah sampai macam betul juga. I'm more looking at dia punya teori punya part, kita nak establish, because those are the things that we publish, not the product lain tu masuk exhibition je, but the one that goes into journals are those thoughts actually, those foundation yang that we really need to document sebenarnya, tapi masih kurang faham kan. Lemah designer researcher. Designer come researcher. Nak gaduh. Okay, terima kasih semua. Ini ada juga orang mendengar tu. Ya? Ramai juga mendengar. Ada, dia dengar kita cakap, dia pun nak dengar juga. Tak apa, it's okay, no problem. Dr. Yazid, saya tentang kriteria yang baru untuk FRGS ni, tapi saya rasa pemeriksa kita macam Prof. Raina, Dr. Sardi dengan yang lain saya aware juga benda ni, tapi banyak di antara kita tak aware, iaitu requirement baru tentang adanya rujukan lens.org. Pattern lens. Maksudnya sebelum ni tak silap saya, yang saya di reject sebelum ni, lens tu tak ada. Tapi tahun lepas bila lens tu diperlukan, nampaknya benda tu jadi satu faktor dalam kita kita punya proposal tu dilihat sebagai satu yang tidak bertindan dengan kajian-kajian sebelum ni, which is agak bagi mereka tidak berapa aware tentang pattern ni, mungkin benda tu pattern lens. Pattern lens. Betul, ada cari pattern ini. Last year dah start kan cari pattern tu. Last year ada. Ya, betul. Daripada tahun lepas. Ada SNT, tapi this year digalakkan hampir jadi wajib lah. Kalau Prof Go cakap tadi. Kalau ada bagus. Ada bonus dia kata kena cari juga. Ada. I think the slide yang dia tunjuk ada dalam video yang dia tunjuk tu, macam mana nak cari, ada steps dia, and it's quite simple and dia bagi penerangan juga. I think most of us yang
yang kurang berjaya tu kita tak ulas apa keputusan pattern length search kita. Kita tak ulas. Sama ada kita ni adakah dia ikut trend, naik ke, turun ke, ataupun ada peluang untuk diaplikasi dalam bidang lain dan sebagainya. So I think ulasan tu yang last year saya tak nampak ulasan pun, even yang sampai pada saya pun tak ada ulasan langsung. Ya. Ya betul, saya pun tahun lepas rasa tak ada rasanya yang ada ulasan berkaitan benda tu. Kita mungkin sebab dia masuk dalam social science kot, kita masih social science dalam grup. Saya dalam grup social science tapi setengah alam lah. Ada teknologi, ada semua on application of technology walaupun fundamentals kan. Dia banyak biasanya kita orang jatuh kepada social science ataupun humanity.